গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রেলের প্যাট্রিকার থেকে বিদেশি মদ উদ্ধার করলো মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপি। শনিবার ডিব্রুগড়গামী বিবেক এক্সপ্রেস থেকে এই মদের বোতলগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রায় 66 বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে মদের বোতল নিয়ে যাওয়ায় প্যাট্রিকারের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি বিহারে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। वहाँ से हम लोग को खबर था, शाम को एक खबर मिला था जो पेंट्री कार्ड से दारू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो खबर मिलने के बाद हम लोग जब वो ट्रेन आया यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस मालदा स्टेशन जब आया तो उस समय हम लोग ने सर्च किया। सर्च करने के बाद बॉटल मिला, 66 बॉटल मिला है, 66 बॉटल्स मिला है दारू का। हाँ, फॉरेन लिकर। तो हर ट्रेन में तो अलाउ नहीं है, ये तो अलाउ नहीं है। पेंट्री कार्ड से मिला, नहीं दूसरा कोई ले जाता है। पेंट्री कार्ड से ही मिला। हाँ, संभवतः तो बेचने के लिए रखा हुआ ऐसा लग रहा है। इंक्वायरी कर रहे हैं हम लोग। और आपने तो पकड़ा किसी को? अभी उन लोग का पेंट्री कार्ड का मैनेजर को डिटेन करके रखा है पूछताछ के लिए। अच्छा, तो कहाँ का है ये? রায়গঞ্জবাসীদের জন্য সুখবর। যারা দীর্ঘদিন ধরে পেটের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য রায়গঞ্জ দিশারিতে আসছেন ব্যাঙ্গালোরের প্রখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাক্তার ইরশাদ আলী এইচএমডি ডিএনবি। এখন থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার উকিলপাড়া রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509 এই নম্বরে এবং 7477785512 এই নম্বরে।